sex. For people or animals, it depends on the sex. A girl, une fille, la fille, a boy, un garçon, le garçon. See? Un article, c'est ça. Le, la are articles. Et pour les choses inanimées, il faut mémoriser le genre. For objects that don't have a sex, you have to memorize the gender. When you learn a new word, you have to learn what gender it is. For example, une table, a table, it's feminine. Don't ask me why, I don't know, it's just feminine. Une table. Yeah. I don't know if in Indonesian you have gender for names, but in English you don't, you know? In English, Yeah. a table is just a table. It's an inanimated thing. And in French we have genders for everything. Yeah. But you can't explain it. It's just like that. So you have to memorize the gender when you learn a new word. Yes. Table is a New, table. not new word, new noun word. Specific for noun, isn't it? Yeah, sorry, Yeah. I to be more specific, but yeah, it's for Yeah. nouns. Les noms. Les You know, noms. noun kata benda. Every kata benda in French itu punya gender. Either masculine atau feminine, right? Untuk yang punya pour les personnes ou les animaux, untuk orang atau binatang kan kita bisa tahu ya dia gendernya apa. Jadi itu tidak perlu diperdebatkan lagi dia perempuan atau dia itu gender maskulin atau feminin. But what it makes a little bit difficult or complicated for French is untuk kata benda for the noun inanimate. Jadi kata benda yang bukan makhluk hidup. Seperti meja, kursi, tas, bag, car, house, itu juga punya gender. They has the gender also. Every noun in French, they have gender. Apakah dia gendernya perempuan atau bukan perempuan, maskulin atau feminin. Ya, seperti ini meja, table, meja itu dikatakan we say table or meja have a feminine gender. Dia itu gendernya feminin. Kenapa bisa feminin? We don't know why. Ya. Jadi itu memang sudah dari sononya. Lahirnya sudah bersama gendernya masing-masing. Ya, they born with their own gender, right? We don't know why. Anggaplah seperti itu. We can say that they born with their own gender for the inanimate, untuk dishes inanimate. Jadi kalian harus you have to memorize. Il faut mémoriser le genre. Every time you learn a new nouns in French, you have to kalian harus mengingat dengan gendernya juga. Setiap kalian belajar satu kata benda dalam bahasa Prancis. Bisa dipahami? For example, if you want to know what is the car in French, then you search in the dictionary. Car is voiture, and then there is the explanation. Maybe after that M or F. If voiture, and then there is the explanation F, that means the voiture is feminine.
Oke, jadi kalian harus hafalin langsung, oh voiture itu feminang. Caranya jangan voiture feminang, but you can edit right away the article. Kalian bisa memorize-nya begini, la voiture, ya. Jadi karena kalian sudah tahu dia F, jadi langsung aja kita bisa rangkaikan dia dengan artikel yang sesuai. Nah, untuk feminang kita pakai la yang ini seperti ini. Sama untuk maskulang kita pakai le. Oke, silakan Lea, tu peux continuer. Ok. Alors, on utilise les articles pour déterminer un nom. Un étudiant, l'université, le professeur. So we use articles to determine a noun. So it's like in English, you have a student, the university, the professor, the teacher. For Okay? determine the gender, right? And the number. Yeah. Et l'article est toujours positionné avant le nom. The article is always before the noun. Le chat, le professeur, un étudiant, l'université. Okay, it's like in English actually. Yes. Okay. Alors Selalu di d'abord, depan kata benda ya. Always in front of atau before the noun. Kita meletakkan artikel itu. Yes? donc là, on va voir les articles définis. We're gonna first see the article défini. Donc, l'article défini, c'est le pour masculin, le for masculin, la pour le féminin, féminine, les pour pluriel, plural. Masculin ou féminin plural. Alors, on utilise l'article défini quand on fait référence à une personne ou à une chose précise. Précise. We use it to, how can I say? We use it to refer to a thing or a person that is specific. Iya. Il y a eu Untuk un violage, le voleur a été arrêté. There was a robbery, the thief has been caught. Le voleur, the thief, because we know what thief we're talking about. We know which one it is. It's the thief from this robbery. It's specific. We utilise l'article défini, we use the definite article to refer to a specific thing or person. Ou bien pour faire référence à un ensemble, or to refer to a group of things. For example, le thon est un poisson rare. Tuna is a rare fish. On parle de l'espèce du thon, pas d'un thon en particulier. We're talking about the species of tuna. We're not talking about one particular tuna. one particular tuna. So the tuna in general. Yeah, it's here we're talking about the species, all the Yeah. tuna in the world. Yeah, all the tuna in the world. Okay. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Halo, jadi oke, je vais expliquer en Indonesia. Jadi kita punya beberapa artikel. Artikel itu adalah determiner noun. Ya, determiner noun itu penentu yang memberikan identitas nomina itu. Apakah kalau dalam bahasa Prancis kita perlu tahu identitasnya, apakah dia maskulang, feminang, gender, dan kita juga harus ada identitas apakah kata benda itu
plural atau singular. So gender and number kita perlu tahu itu. Nah, we have artikel defini. Kita ada beberapa artikel, ada artikel defini, undefini, and nanti appartitif. Sekarang yang defini itu we have 3 artikel defini en français. Le is for masculine masculine noun. La is for feminine noun, and le for masculine or feminine noun in plural. Begitu. When we use this article, so we use it when the reference is a person or a thing that already definite. Kita sudah tahu apa yang dimaksud, benda yang mana yang dimaksud. We know exactly the reference. Apa yang dimaksud, apa namanya? Apa yang ditunjuk atau dimaksud oleh itu. Contohnya, Ilya ang cambriolas, ada perampokan. Pencurinya sudah ditangkap. Nah, pencurinya ini kan kita sudah tahu pencuri yang mana. Jadi we know exactly which thief we talking about. Begitu. Jadi kita pakai le di sini karena voleur c'est masculin. Oke. Kalau dia feminan, kata bendanya misalnya yang lain gitu, ya pakai la gitu. Terus karena dia maskulang dan singular atau tunggal, pakai le. Kalau if the thief is more than one, so it's voleur, ada s-nya. We use le di sini jadinya karena dia plural. Kalau pencurinya lebih dari satu, more than one thief. But in this sentence only one thief, so we use le. Kita juga pakai artikel defini quand on fait référence à l'ensemble. Kita juga menggunakan itu untuk mereferensikan sesuatu secara umum. Misalnya itu tadi, tuna adalah ikan yang sudah sudah sedikit, maksudnya sudah jarang ada. Jadi tuna secara keseluruhan, all tuna in the world gitu. Atau misalnya j'aime le chocolat. Jadi saya pokoknya suka coklat, coklat apapun saya suka. Jadi le chocolat, j'aime le chocolat, I like chocolate. Jadi all the chocolate in the world saya suka begitu. Jadi secara umum, general. Bukan coklat yang partikulir, saya cuma suka coklat Silver Queen gitu enggak. Tapi pokoknya j'aime le chocolat, artinya I like chocolate. Pokoknya semua coklat dia suka. Begitu. Bisa dimengerti? Bisa ya? Bisa, Madam. Ya. Okay, one more important thing about article defini is the equivalence of article defini is like the in English. Seperti the, kalian menggunakan the sun misalnya. The thief is being caught gitu atau sudah ditangkap, nah itu. Jadi seperti penggunaan the. Cuma but in English, the difference in English, we don't differentiate the gender and the number. Ya, kalaupun kita menggunakan the dalam bahasa Inggris kan nggak dibedain maskulang, feminan atau numbernya. Pokoknya semuanya kita cuma pakai the saja, gitu kan? Ya, right? J'ai expliqué que l'article défini est pareil comme the en anglais. Alors, oui, c'est vrai, mais parfois, ils ne s'utilisent pas exactement comme en anglais. Donc, il ne faut pas non plus qu'ils pensent trop à l'anglais. Hein? Parce que oui, le c'est the, on est d'accord. Mais Mhm. parfois, dans la phrase « le thon est un poisson rare », en anglais, il n'y aurait pas d'article. En anglais, you would say Yeah. this tuna. Yeah. So, yeah, we can explain it in English, but
it has its limits because in English and in French we don't always use it the same Iya, way. iya. Dalam bahasa Inggris kadang the-nya kadang dihilangkan ya. We omit the. Kita say, for example, the contoh yang ini lekong. Mungkin dalam bahasa Inggris kita nggak bilang the tuna, nah gitu. Paling tuna is ini gitu langsung ya. Kadang bahasa Inggris they often omit the use of the. Sering nggak ini. Tapi kalau bahasa Prancis harus. We never leave the noun without article, right? Hello, Dea? Oui. Yeah, yes, you can continue then. Ok. Donc, l'article définit masculin le et l'article féminin la. Ils deviennent L apostrophe devant une voyelle ou un H muet. Le and la become L apostrophe in front of a vowel or a H, like a mute H. For example, l'oncle. We don't say le oncle, we say l'oncle. L'arbre. We don't say le arbre, we say l'arbre. L apostrophe. Because it's a vowel here and it's a vowel here. L'hôtel, we don't say le hôtel, we say l'hôtel. Because the H here, we don't pronounce the H. Okay? And we do that because it sounds better. Ça sonne mieux. Le oncle, le arbre doesn't sound right. So Yeah. l'oncle, l'arbre, it's easier to say. So that's why it's like that. Okay, yeah. Okay. Et puis, les articles le et les se contractent avec les propositions a et de pour former au et du d. Par exemple, va donner à manger au chat. So go and feed the cat. Donner à manger à. Donner à manger à les chats. We don't say donner à manger à les chats. We say au chat. We contract aller to become au. Je parle au professeur. We don't say je parle à le professeur. We say je parle au professeur. À le contract to become au. Je parle du professeur. It's de le, you contract de le and it becomes du. Le chien de la fille. Here we don't change anything because la here is just for le and les. Donc le chien de la fille. The girl's dog. Le chien du garçon. The boy's dog. Here we have to change because we don't say de le, we say du. See, it's like here, we don't say je parle de le professeur, we say je parle du professeur. We don't say le chien de le garçon, we say le chien du garçon. It contracts to another word. But you don't worry, we're gonna some exercises, you'll understand. Yeah. Okay. We can do it together. On peut le faire ensemble. Alors, Yeah. Okay. ça is masculine. I'm gonna help you with this. Yeah, maybe you can add the gender first, then you can ask the student to put the right article in front of the noun. Oke, silakan siapa yang mau jawab nanti.
Kalian nanti ini di titik-titiknya itu diisi the right article based on the gender, ingat ya, definite article, the gender and number. Okay, I'm trying to take this. To copy it. Yep. Oh, come on. Back. You can back there. No, c'est pas ça. Copy. No, it's because it already had copied something else. Sorry. Just a minute. Yes. Okay, well, I'm just gonna. I can't. Copy. Yeah, that's right. Okay. Oke, silakan. Okay, alors. May I try, madam? Yes, silakan. So Can you say your name? Rita, madam. So the first one is Le Chat de ma Poison, Travers La Rue. Le Le ou le? Le. Be careful. Le is for masculine. Yang untuk plural itu le cara bacanya. Le. Le, ya. Très bien. Parce que chat, c'est masculin et singulier. Ok. Deuxième phrase. Same ya. Ada lagi yang mau? Saya try, madam. Yang pertama tadi. Can you raise your hand? Maybe I can check. Ada participant. Raise your hand aja deh. Raise your hand. Ya, Putra dan Anjaya. Oke, madam. Putra dulu. Ya, habis itu nanti ntar lagi ulang. Ya. I think the Silakan. answer is La sœur de Paul est gentille. 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 La sœur de Paul La est sœur gentille. de Paul gentil. De Paul est gentille. De Paul est gentil. Iya. Très bien. Artinya, the sister of Paul, gitu. Paul what is gentil? Kind. Nice, kind, ya. Yep. Lagi, raise your hand. Ini siapa nih? Vina. Vina ya? Oh iya, madam. Le soleil brille. Le ou le? Le soleil brille. Le soleil brille. Ouais, très bien. Le soleil brille. Iya, brille. Brille. Le soleil brille. The sun shine. Shine. Yes, the sun shine. Ok. Alors, arbre, c'est masculin. Et là, on a un S, donc c'est pluriel. We have an Yes. S, arbre, so it's plural. Next, Debbie. Oui, madame. Debbie? Yeah.
Leabre, no Saiden a respirer. Can you repeat? I didn't understand. I'm sorry. Leabre, no Saiden a respirer. Ok. Comment tu écris? How do you write? Tulisannya L gimana? L I S L LES. Ok, très bien. Alors, répète après moi. Repeat after me. Les arbres les Les arbres. arbres Mhm. nous aident. Nous Nous. aident. nous aident À respirer. à respirer. Oke, très bien. Alors, Eden, no pronounce pas Eden. ENT for the verb like this, we never pronounce ENT ini. Ed, no Z. Ini nggak diucapkan ya. Ya, Oke, Madam. Nous aident. no Z jadinya. Bukan no Z. No, bukan no Zeden. No. Oui, Madame. Oke, merci Debbie. Dan Sarah, Oui. Va donner à manger le chien de Lisa. Mhm. Alors, ici, donner à manger. How can I say? Donner à manger à quelqu'un. Donner à manger à quelqu'un. You should put a after Donner à manger. manger à quelqu'un, it means to feed someone, but we use à manger à. Ya. So, how would you say? Jadi ini sebelum siang, setelah manger ini ada a lagi. Va donner à manger à titik-titik siang. Tadi vous êtes correct, you are right. A le siang. Nah, a le menjadi apa? Tadi kan udah dikasih tahu a sama le kontrak menjadi dia melebur atau anggaplah melebur ya. A plus le itu tidak bisa. Nggak bisa dia. Nggak boleh. Harus berubah menjadi apa tadi? O, AU. Oui. Mm-mm. So, va donner à manger au chien de Lisa. Iya, itu betulnya. Super. Jadi A sama le itu tidak mau dia bersatu. Nggak boleh dia deket-deketan. Tapi kalau dilebur jadi satu itu baru bisa. Jadi O, gitulah anggap ya. Konstruksi itu. Dia namanya kita menyebutnya sekontrak atau dia berkontrak menjadi O. A plus le atau menjadi O, AU. A and le itu menjadi AUX. Gitu ya. Terus de plus le juga enggak bisa dia. Tapi de le itu menjadi du dan de le menjadi d. Yang tadi ya, penjelasan tadi. Nanti bisa di-repeat. Oke. So, c'est vrai. On va donner à manger au chien. Continue. Adele Lenny sekarang. Le livre, Mhm. la garçon est bleu. Le livre. Le And then livre, yang kedua, la titik-titik garçon, kedua. La ou le? sorry. Ya, La but garçon it est bleu. you should add the after livre, maybe Leah. So they don't know the form of a noun, of the noun phrase like this. They don't know yet. Here it means the boy's book, the book of the boy. The book of the boy.
Nah, ini the ini sama dengan of-nya ini the book of the boy. Nah, Adeline right, you use le, but the plus le it can be. Oh, oke. Jadi apa? Berkonstruksi menjadi apa? De dan le. Jadi apa ini? Do. Do. Iya, do jadinya. Bisa diulang kalimatnya jadinya? Le 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 livre livre de du garçon est bleu. du, iya, le livre du garçon est bleu. Très bien. Le livre du garçon est bleu. The book of the boy is blue. The book of Très, the très bien. boy is blue. Bukunya anak Ok, itu super. biru. Oke, très bien, c'est super. Merci. Then we still have 10 minutes. Yeah, Nah, I'm just okay, going to this explain article the and defini. article defini, Yeah, and maybe okay. they can make this for next time. Yes. Ok, alors les articles indéfinis. Kalian dengerin ya, saya nggak akan jelaskan lagi. Oke, silakan. S'il vous plaît. L'article indéfini, oui. L'article indéfini, au masculin, c'est un, au féminin, une, et au pluriel, des. On utilise l'article indéfini pour faire référence à une personne ou à une chose qui est imprécise ou indéterminée ou alors qu'on ne connaît pas. Par exemple, une maison du quartier. A house. Un et une en anglais c'est a. In English it's a. A table, une table. Ok? Alors, une maison du quartier, a house of the neighborhood. On dit une maison parce que c'est une maison parmi d'autres. On ne sait pas laquelle. We say a house because it's just a house among others. We don't know which house exactly. It's not specific. You see the difference between article défini, the definite article, and the article indéfini. Indefinite article, it's for indefinite things. Une maison du quartier is just a house among others in the neighborhood. We don't know which exact house it is. Tous les soirs, maman nous lit une histoire. Every night, mom reads us a story. Une histoire, a story and not the story, because we don't know which story she's going to tell exactly. We just know she's going to tell a story, but we don't know which one. It's not specific. Okay? Un chat miaule. A cat is mowing. Here we say a cat, not the cat, because we don't know this cat. We don't know which cat we're talking about. It's just a cat. Okay? If you'd say le chat, the cat, it means that you know what cat you're talking about. You know who is this cat. But here, un chat miaule, you don't know the cat. Vous ne connaissez pas le chat. Lisa parle à des filles dans le couloir. Lisa talks to girls in the corridor. Oh, sorry. Oh, I'm sorry. Lisa talks to girls in the corridor. You see, in English, we don't really use
for the plural, we don't use an article for plural in English. In English, you would just say, Lisa talks to girls. But in French, we use an article for plural, des. Lisa parle à des filles dans le couloir. Des filles, because we don't know these girls. We don't know who they are. We don't know what girls she's talking with. So we use indefinite because we don't know. Vous comprenez? Donc, on utilise pour faire référence à des choses qui sont imprécises ou qu'on ne connaît pas. We use it for things that we don't know or that are not specific. I don't know if you understand. Just tell me if you don't, or maybe Ibu Weda can say it in Indonesian. I don't know. Oke, bisa dimengerti perbedaannya dengan artikel defini sama indefini itu ya namanya definite sudah pasti referensinya apa yang dimaksud bendanya, sedangkan indefini yang belum pasti. Ya seperti tadi contohnya apa ya? Lisa yang terakhir mungkin ya. Lisa parle à des filles dans le couloir. Lisa talking with the girls in the couloir. What is the couloir? What is in English couloir? I think like the corridor. The Corridor. Lisa talk with the girls in the corridor. So the girls-nya pokoknya kita nggak tahu dia lagi ngobrol-ngobrol sama cewek-cewek. Entah cewek-cewek siapa itu kita nggak tahu. Yang penting cewek-cewek aja, guys. Itu maksudnya belum pasti. That's mean indefinite. We don't know who is the girls, but we know there is a girl. There is some girls who talks with Lisa, but we don't know exactly. We don't know exactly who is that girls. Itu maksudnya. So we use indefinite. Sorry. Begitu juga, tapi prinsipnya sama. The concept is the same with definite article. There is masculine, feminine, and plural. For masculine, we use un, feminine une, dan pluralnya de. Begitu. Itu aja sih perbedaannya. Yang satu definite, yang satu indefinite. Bisa? Ya, supaya lebih cepat. Spons ke... Ya, oke. Good. Jadi, atau equivalence-nya, yang tadi kan definite saya equivalence hampir sama ya, saya bilang hampir sama seperti penggunaan the. Sedangkan indefinite itu the equivalence in English is like a or an or some. Tapi sekali lagi seperti yang tadi di defini dalam in English, we not usually use a or an or some in front of the noun, even itu memang belum pasti misalnya ya tadi apa ya, I meet girls gitu aja, I meet girls. Jarang kita bilang I meet some girls. Nah, some-nya kita sering omit dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Perancis harus. Itu aja. Tapi bisa diartikan some itu D. Kalau atau un sama dengan sebuah atau an. Atau an kalau bahasa Inggris or an. But in French itu sama dengan ang atau un. Ya. Okay. I think they can understand what your explanation. Then can we still have 5 minutes? Maybe you have exercise. Okay. I had other lines, but they disappeared, so I'm gonna write them. Right. Okay. Who can maybe who can try the first sentence? Fill the blank with the right indefinite article. Siapa mau? Adeline lagi?
Ada yang mau jawab? Ayo, ada yang mau jawab? Angkat tangannya lagi. Edeleni ya? Oh, sorry. Sekarang isi titik-titiknya dengan indefini. Niken Pradnyandari. Niken? Niken? Nggak ada. Utari. Utari? Halo, Utari. Ini pala. Yang lain dong. Selain Sarah. Ya, yang lain yuk. Carmen, Syarifah. Carmen? Eda, Wikanda. Ini saya sambil ngabsen loh. Kalau nggak nyaut berarti nggak ada ya. Ria, Ria Angelika. Oke, nggak ada. Wulan Gana Putri. Ini saya sambil ngabsen. Kalau nggak nyaut berarti nggak ada ya. Berarti nggak hadir ya. Wulan Gana Putri. Wulan Gana Putri. Si il ne répond pas, je considère qu'il ne joint de la classe. J'ai dit comme ça. Ouais. Gagus Rian. Madam. Gagus Rian. Yes, madam. Iya, Gagus ada. Oke. Silakan Gagus coba diisi titik-titiknya. It is better if you answer than don't say anything. Ya. Salah itu nggak apa-apa daripada kamu nggak jawab sama sekali. Yang mana, madam? Ini, Homme est entré dans le cinéma. Je ne le connais pas. Diisi dengan un atau une atau des. Ah, peut-être tu peux ajouter c'est masculin ou féminin. Oui. Pardon. Ya, sudah diisi ininya. Nanti lain kali tidak dibantu. Next time we won't help you with this. This is masculine or feminine. You have to find it. How you find it? You can. Okay, I will give you some trick to find. What is the gender of the noun? Silakan, Gagus tadi apa diisi apa di sini? Pilih aja, un atau une atau des. Ingat kalau un untuk maskulin, une c'est for féminin, and des for masculin ou féminin plural. Ing, madam. Ing. Yang mana? Di spell mungkin tulisannya? Can you spell it? Ayo, Gagus. No idea, madam. Salam Robert Vito.
Shalom Robert Vito. Christina Dewitasari. Yes, Miss. Ya, Christina ya. Iya, Miss. Christina ada apa di sini? The first kan, Miss. Pertama. Iya. Iya, the first one. Uh, bentar, Miss. Ang. Ang. Oke. Ya, oke, saya korek. Anom et entrer dans le cinéma. Coba diulang. Ang home entrer dans le cinéma. Ya, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Oke, right. Jadi seorang laki-laki, jadi kan nggak jelas nih. Seorang laki-laki masuk ke bioskop. Saya tidak mengenalnya. Jadi kan nggak pasti ya, not certain. Belum pasti itu siapa sih laki-laki itu gitu. Jadi kita pakai artikel indefinite. Thank you, Miss. Thank you, Christina, for your answer. Pramudaya Ayu Pramesti. Pramudaya Ayu Pramesti. Tidak ada. Anggun Meta. Yes, ma'am. Ya, silakan Anggun nomor 2 dicoba. Okay. J'ai vu un chien dans la rue. Iya, très bien. J'ai vu un chien dans la rue. Jadi saya lihat seekor anjing. Ya anjing siapa? Anjing yang mana? Pokoknya nggak tahu. Pokoknya saya lihat ada anjing di jalan ya. Ya. Jadi kita pakai chien. Tapi kalau sudah pasti itu anjing yang dimaksud, oh ini anjingnya si itu gitu, kita nggak pakai ang lagi, tapi pakai le chien. Jadinya le chien de siapa? Putu atau siapa gitu. Karena kita anjingnya ini belum pasti. Maksudnya pokoknya anjing random itu ada di jalan ya kita bilang angxiang. Saya melihat seekor anjing di jalan. Très bien, merci Anggun. Et le dernier, Arya, sorry, siapa ya? Yuliana Anjani. Yes, ma'am. Iya, silakan Yuliana. Ao chien nomor Kenapa? chien. Nomor 3. Ao chien. Angsha. Nah, ini Ao chien. iya. Tapi kalau remember if there is s, it means the noun is plural. Jadi di sini kalau plural pakai ini apa? Kalau plural d, ya. D. Ya, yang ini yang D. Oke? Kalau if the sha is only one sha, your answer is correct, angsha. But in this sentence, the sha is plural karena ada s di sini. So we use D. Desha, mio, dan laru. Coba diulang. Desha, mio, dan laru. Desha, Mills da Laru. Ya, mio. Desha. Mio, c'est vrai? Mills. C'est correct, mio? Mio. Mil. Mio. Ya. Mil Dan da laru. Laru. Dalam. What is mean mio? Lea? Mil. What is what? Sorry, mule. Mio. It's the sound that the cat does. I don't remember in English. Is it like Ya, mengeong ya, mengeong. to meow? I don't remember. Meow, meow. Yeah. Yeah, it's that's
Ya, dia mengeong ya, dan mengeong di jalan. Kucing-kucing itu mengeong di jalan. Ya. The verb is Oke. miauler. Ya, C'est le verbe miauler. le verbe miauler. Dari kata kerja miauler. D'accord. Jadi, pour l'article partitif, maybe we can continue next week. Mhm. Yes. D'accord. Oke. Baik semuanya. Est-ce que vous avez des questions sur l'article défini et indéfini before we finish our session? Ça va tout le monde? Ok? Oke ya. Jadi ya silakan nanti kalau nggak salah di UASE ada tugasnya, silakan dilihat dan remember that every time you learn a new noun, new word, especially noun, then you have to remember the gender. It's very important, sangat penting to know the gender of the noun. Yeah, because in French the gender have become the most important thing ya. Jadi perlu tahu apa itu gendernya dari gender dari kata benda itu. Karena kita pakai artikel, nanti ada posesif, ada lain-lain sebagainya semua. Itu perlu tahu. Maybe kalian bertanya how to know the gender of a noun, ya. How to know the gender of the noun? If you search in the dictionary, a good dictionary usually put the gender of the noun. Jadi kalau kalian nyari di kamus, kalau kamusnya itu bagus, pasti dia ada keterangan dia itu kata benda apa. Jadi kalian sudah tahu itu. Kalau if you use the digital or online dictionary, maybe kalau kalian mencari misalnya rumah, coba isiin sebuah rumah. Atau enggak pakai bahasa Inggris kalian tulisnya a house. Pasti dia akan keluar une maison. A house, you type a house, and then you will see the translation is une maison. Jadi kalian bisa tahu dia gendernya pasti feminin karena menggunakan une begitu. Dan itu bisa langsung dihafal. Oh, kalau rumah itu un house, une maison begitu ya. Rumah une maison, jangan maisonnya jadi hafal, langsung une maison begitu. Itu caranya supaya lebih cepat ini. Ya, oke. Oke, kalau sudah, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux, apa namanya, écrire votre nom et votre numéro d'étudiant dans le chat, di chat ya, di chat box-nya. Ya, kalau sudah silakan leave. Oke, au revoir, bonne journée, bon week-end. Aléa aussi. Aléa, ya silakan ya. Léa, comment ton affaire de chercher la lettre de domicile, ça va? Oui, ça va. Ma propriétaire est allée et là, Mhm. c'est bon, j'ai eu le papier ce matin. Ok, très bien. Ouais, Alors, je ne dois pas t'accompagner alors. Non, ça va, merci. C'est gentil. Et tous les documents sont déjà complets pour l'immigration? Normalement, oui. Tu vas aller à l'immigration à lundi ou Non, je vais y aller aujourd'hui, je pense. le 16? Je vais y aller aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. D'accord, d'accord, ok. J'espère que tout marche bien, tout ça va. Ouais, j'espère aussi. Ya. Merci. Oke, au revoir. Au revoir. À semaine prochaine. Au revoir. Merci, Ya. Madam. Au revoir. Oke, yuk Merci. yang sudah silakan. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame.